Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera to the non-Muslim. Okay, inshallah today I'm going to discuss about teachers' rights, hak-hak seorang guru, and one of them is I call it as academic freedom, kebebasan akademik. Okay, sebelum saya mulakan dengan lebih mendalam, saya ceritakan secara general, secara umum berkaitan dengan academic freedom. Academic freedom ni ada persamaan dengan kebebasan bersuara. Pada video yang sebelum, saya pernah bicarakan tentang kebebasan bersuara ataupun hak bersuara bagi pelajar kan. Jadi teachers as well actually have this kind of right. They call it academic freedom. Okay, cuma bagi kebebasan bersuara tu lebih besar kerana ia adalah dasar bagi sesuatu institusi yang berasaskan demokrasi. Okay. Jadi setengah pihak nampak academic freedom ni lebih merangkumi khusus untuk guru ataupun pensyarah. Tapi sebenarnya tidak. Academic freedom ni dia merangkumi kepada pensyarah dan juga kepada pelajar. Tapi kebanyakannya penekanan lebih diberikan kepada pensyarah. Academic freedom secara istilah kita fahami sebagai satu kebebasan untuk belajar, untuk mengajar dan mencari maklumat dan pengetahuan dan juga membuat kajian tanpa gangguan ataupun halangan daripada undang-undang, daripada peraturan institusi dan juga tekanan daripada pihak awam. Okay, cantik saya suka dia punya makna tu. Saya suka because dia sebenarnya memberi kebebasan kepada guru untuk mencari ataupun mengkaji apa juga subjek yang boleh membangkitkan intellectual curiosity bagi pihak dia. Okay, dan kemudian mempresentkan ataupun menginformkan pelajar tentang dapatan kajian tersebut. Pada masa yang sama, mungkin dia boleh, sekiranya dia berminat, dia mungkin boleh menerbitkan tanpa ada perasaan ataupun rasa takut untuk kemungkinan dapatan-dapatannya mungkin dikawal ataupun disensor, di-ban. Dan dia juga mempunyai kebebasan untuk mengajar ilmu yang ataupun kajian dapatan-dapatannya itu kepada pihak-pihak yang mahukan ilmu tersebut. So academic freedom ni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Okay, bagi yang setuju dengan academic freedom, mereka percaya bahawa academic freedom ni penting untuk lebih kepada kebaikan sesuatu masyarakat. Masyarakat tu mungkin mendapat faedah daripada ilmu pengetahuan ataupun research ataupun kajian yang dijalankan oleh guru tersebut. It's not so much on the teachers. It's not because of the comfort of the teachers themselves, but it's more on benefits bagi orang menyokong, lebih pada benefit kepada masyarakat. Mungkin bukan pada masa sekarang, mungkin pada masa hadapan. Okay? Walaupun setengah pihak biasanya tak suka dengan academic freedom. Mereka percaya academic freedom ataupun kebebasan sedemikian boleh menyebabkan beberapa clash ataupun beberapa pertentangan terhadap institusi-institusi daripada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain seperti institusi-institusi keagamaan. Okay? Universiti di Jerman dia terkenal dengan academic freedom ni. Dia ada dua istilah yang ataupun principles yang digunakan untuk menunjukkan berkaitan dengan academic freedom ni. Dipanggil Lehrfreiheit, which is it can be mean as a freedom to teach. Lehrfreiheit, Lehr is to teach, okay. And then Lernfreiheit, which is a freedom to learn.
Okay, ada freedom untuk mengajar dan freedom untuk belajar. Okay. Jadi academic freedom ni sebenarnya memastikan college ataupun universiti ataupun sekolah ataupun apa juga institusi pendidikan menjadi satu tempat yang selamat bagi scholar ataupun academician ataupun students supaya mereka merasakan bahawa segala inquiry ataupun segala persoalan di mana institusi pendidikan adalah tempat pelajar dan juga pengajar boleh bertukar-tukar akal fikiran, buah pendapat tanpa ada rasa tekanan daripada dari segi undang-undang ataupun daripada segi pressure daripada pihak pentadbir universiti itu sendiri. Sekiranya pihak bos, pihak majikan tidak setuju dengan opinion ataupun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ilmuwan. Dan semestinya academic freedom ni tidak boleh menjadikan saya memaksa saya punya kepercayaan, pensyarah ataupun student tu memaksa on each other dia punya kepercayaan tu supaya awak terima. You can actually present your belief, your opinions, but it's up to the listeners to accept ataupun untuk reject. Dia bergantung. So you don't have to worry about that as well. So tidak ada paksaan untuk you terima ataupun kena pegang pada suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang profesor ataupun you punya students. Kalau you tak setuju, basically you can argue back. Kemukakan hujah-hujah. You understand that? Simple as that. Okay. Okay, so secara definitions, academic and scholar should be free to pursue. Dia free, bebas untuk mencari, okay, and proclaim the truth in both teaching and research without interference from unqualified outsiders. Sometimes, you as a scholars, you as a teachers, you have your own content, knowledge yang you rasa you have a right actually to proclaim the truth in your knowledge, alright? And academic freedom does not refer to freedom to engage. However, academic freedom does not refer to freedom to engage in any speech act, but freedom to hold any belief and expose it in an appropriately academic manner. Ini yang saya katakan tadi. You actually have any right to pursue ataupun untuk engage dalam any kind of intellectual discourse yang you nak. Tapi tidak menjadikan ia sebagai satu license untuk you memaksa you punya pandangan ataupun opinion ke atas orang lain. Sebab tu saya nyatakan dekat situ. But to freedom to hold any belief and expose it in an appropriately academic manner. Semua benda, semua perkara perlu dilakukan secara akademik. Okay? Tidak ada paksaan in terms of that. You kena present you punya hujah, you punya points of view. Andai kata if you present it very well, very good, sampai orang percaya, that's good. Even, andai kata you present very well, very good as well, dan ada yang tak percaya because of so many reasons, so you basically don't have a right to expose ataupun to impose your thoughts on people who are disagree with you. Okay, and then some institutions actually apply this. This freedom belongs to certain institutions rather than to individuals because of their academic nature. Jadi academic freedom ni sebenarnya belongs to the institutions, especially institusi pendidikan. Sebab nature of sifat institusi itu sendiri yang memerlukan selalunya ada perbincangan, adanya perdebatan, adanya percambahan ilmu pengetahuan. So, academic freedom should be absolute. Yes, it is. Regardless of any offense, it may on occasion cause. Okay? Kadang-kadang, sometimes academic freedom, because of your opinion, sometimes it can create some uneasiness, rasa orang tak selesa. Especially if it is involving, for example, a political belief or religious belief. Sometimes people don't want to accept it because it totally against with their value or with their perspective or with their nature. Okay. Regardless of that, again, as long as you tak impose, I think that should be okay. That's why it says that
academic freedom should be absolute. Alright? Okay, saya kasih contoh yang simple lah so that you could understand it very well. Okay, academic freedom give people right to say and articulate or defend academic view. For example, katakanlah contoh orang-orang Melayu kat sini jangan terasa. This is just example so that we could learn apa yang saya maksudkan dengan academic freedom ni. For example, Melayu lena ataupun Melayu malas. But katakanlah saya katakan macam tu, orang Melayu ni malas. Contoh jangan terasa please. Saya gunakan contoh yang kita nampak, okay? But does not give me right, tidak menjadikan saya hak, even though that is my academic freedom, it doesn't give me a right to say nasty things about Melayu or about anyone. Faham tak? Jadi dia akan leave it on dekat level diskusi ilmiah. Kalau dia tak setuju dengan contoh tadi, basically you can come out with your own judgement, your own hujah, and then you can pursue it dengan cara debate ataupun tulis balik ataupun reply balik. Faham tak? I actually can defend a thesis about that pasal Melayu lena tadi tu, or a theory, tapi itu tidak menjadikan saya mempunyai hak untuk saya menjadi kurang ajar ataupun untuk mungkin contohnya saya seorang profesor ataupun dan saya ada ramai student Melayu kat bawah saya. Itu tidak boleh menjadikannya sebagai satu hak disebabkan kepercayaan saya tersebut untuk saya treat them, student Melayu saya itu unfairly. Ataupun kepada siapa saja. Because it is very clear that you have to be fair to people regardless of whoever and wherever they are. Okay? Nampak? So, that's why in the previous slide, I told you, sometimes it can cause offense to people. Some people actually don't like it. But with the academic freedom, you actually can say your point of view. But you don't have a right to be rude. You tak boleh jadi kurang ajar. You tak boleh nak impose. You can tell. And of course, people actually can debate again, can fight against, can argue back with you. As simple as that. Ini contoh. Saya tak nak benda timbul sebagai satu isu sebab saya berikan sebagai satu contoh. Alright. Okay. Surely an institution has academic freedom. It is because of what a university is. Okay. An institution designed for the untrammeled pursuit and dissemination of understanding. Akan sentiasa ada idea-idea sebegini sebab itulah fungsi universiti. Sifat universiti berfungsi sebagai untuk challenge kind of ideas yang you rasa idea tu mungkin dah lapuk ataupun idea tu tak betul ataupun perspektif atau belief tu you rasa that should not be the case. Alright? That's why that it should and must have freedom to explore ideas and arguments. Dengan cara itulah pemikiran manusia ataupun kita akan berubah jadi maju dengan kita berani untuk memberi idea ataupun pendapat. Academic freedoms happens due to our credentials or credibility as well. It is, for example, because I'm a good scientist that I'm free to explicate and consider heretical scientific views. That's true as well. Contohnya kalau kita yakin dan kita berilmu, kita yakin dengan kita punya hujah, kita punya knowledge, so you don't have to be afraid of saying whatever in your mind. Stating your facts or stating your own understanding of something. But of course, you need to be able to actually defend your points of view. But again, sebab tu saya nak terangkan kat sini, but it does not follow that I should have academic freedom to say what I believe about religion or art. It means that, again, the same thing. It does not give me a right for me to say bad things about particular religions or particular people or particular race. It does not give me that kind of right. You understand that, okay? So the ground, the base is quite clear. It's okay for you to espouse your view, but you need to do it academically. Don't be rude. Don't be self-imposed on other people's perspective or lives. But yet it must be done
through dialogue, must be done in a peaceful, so that the exchange of ideas can happen. You understand that? Okay. So it's okay, we might have someone who has extreme political views, and they should be allowed to voice it. No problem. Okay. Dekat universiti sepatutnya kita tak takut. Itu yang saya faham dengan academic freedom. Dan yang ini yang saya nak awak faham dengan academic freedom. Alright. Nonetheless, that someone can be criticized for introducing his political views into his math classes, since his political views have nothing to do with what he is supposed to be teaching. But katakanlah, saya professor maths, tapi saya ada strong political views yang saya nyatakan sini. Dan saya gunakan masa untuk my math class untuk to impose ataupun to expose my extreme political views. That is wrong as well. Even though it is academic freedom dekat universiti, tapi saya tak boleh gunakan waktu math saya untuk impose saya punya, untuk gunakan my academic freedom untuk ajar benda yang lain. You faham tak? That is wrong. That is unethical. Because for during my math class, I should be discussing about mathematics, not about my academic freedoms on my political views about something, or my religious views about something. You understand that? And then at the same time, if you are doing it and you invoke the name of the institution, that's even bad. Because institution should be clean, should be pristine dekat atas. Institution has nothing to do with your punya academic freedom, because institution in pendidikan ni dia dekat atas. Kalau you behave something that is against with the notions of the real academic freedom, I actually cannot use kata ini my universities actually expose this kind of academic freedom and they allow me to do this. No, itu tak betul. Itu satu pandangan yang salah. Okay, ini academic freedoms, teachers' rights yang saya faham based on my understanding, based on my readings, based on my experience, based on how I see it. Okay, but regardless of that, okay, I need to remind you as well that we need to be careful in terms of, because the way that I see, let's say that we have a strong political views about something in Malaysia. In Malaysia, that's quite sensitive, because if you say something that is wrong, then it's not aligned with what the majority says, you can be in trouble because of that, because of whatever that you say. People might reinterpret it differently. Sebab kita punya society is not yet reached to the level of being comfortable about being open. You faham tak? Kita still ada a stigma. We associate with lots of stigma. Okay. Alright. Okay. So untuk exposure on academic freedom in Malaysia, okay, how about we go into this website, this paper, and we try to read it. Control and click. Alright. Okay, here we go. The article that I showed you just now. Kebebasan akademik memperkasa sistem pendidikan di Malaysia. Okay, kita baca dia punya abstract. Written by Hasbullah Mat Sa'ad, Fakulti Undang-Undang, Universiti Multimedia Melaka. Ini baru lagi, terbit dalam talian 3 Januari 2020. Tak adalah baru, almost a year. Alright, kebebasan akademik merupakan antara intipati dalam pembentukan sebuah institusi pendidikan tinggi yang bermatlamatkan pendidikan yang holistik dan bersepadu untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan. See, I told you before. So this is right. So university need this kind of stuff actually. Academic freedom. Perkara 10 perlembagaan persekutuan dengan jelas menetapkan hak dan kebebasan kepada semua warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Walau bagaimanapun, however, there are so many enactment actually that give effects to this academic freedom in Malaysia. Among the acts or the statutory
Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Fitnah 1957, Akta Sultan 1948. Sorry, saya gelak sebab saya tengok, okay, well, totally different than what I expect actually. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Rahsia Rasmi 1972. Oh god, so many things. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, dan perlembagaan bagi setiap institusi pendidikan di Malaysia. Masyarakat yang berteraskan ilmu hendaklah diberikan hak dan kebebasan untuk menyuarakan apa-apa pendapat, idea, penemuan atau pembaharuan yang kemudiannya disalurkan kepada pihak yang berkaitan bagi membangunkan negara. Okay, this is very beautiful. Tapi dengan akta yang saya tengok macam yang segitu banyak ni, I'm a little bit worried, alright? Kebebasan ruang yang diberikan terhadap hak dan kebebasan ini mengakibatkan kemandulan pemikiran. Kemandulan pemikiran masyarakat yang akhirnya menyumbang ke arah penguncupan daripada segi keilmuan. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menzahirkan konsep dan skop yang difikirkan sesuai bagi membantu masyarakat memahami hakikat sebenar keadaan ini dan menjurus kepada pembentukan masyarakat berpengetahuan seperti matlamat yang diberikan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okey. Nampak cantik Alright. So, basically you boleh baca lebih lanjut berkaitan dengan kebebasan akademik ataupun academic freedom yang saya nyatakan di sini. To the extent ada banyak faktor yang dipengaruhi dari segi skop. What are the scopes in terms of the similarities, in terms of the functions of institusi pendidikan yang saya nyatakan, saya jelaskan sebelum ni. Alright. Okay. It is in bahasa Melayu. Cuma saya rasa sedih lah sebab dia, I think this is one of the journal article. Kalau boleh akses kepada orang ramai, saya rasa lebih bagus. Okay. Sebab orang ramai can actually read this and get lots of good benefits belajar. Kalau baca letak dalam journal biasa, yang baca ni cuma kita lah. Tapi tak apa, insyaAllah saya yakin meskipun orang ramai tak baca, I think insyaAllah you all bila ada berlaku perbincangan berkaitan dengan academic freedom, you all actually can join in. Ini digunakan. Bagaimanakah mungkin keadilan dapat ditegakkan dalam keadaan kebenaran yang dikunci rapat oleh pihak-pihak tertentu? Siapa lagi pihak-pihak tertentu ni? Melainkan kalau bukan politician. Alright. Okay. So as a task, okay, mungkin you nak reflect. Okay, mungkin you like to reflect on this. Actually you can baca dengan lebih lanjut. Okay. Berkaitan dengan academic freedom. Okay. So that's all for tonight. Inshallah I will produce one or two more related to the topics under the di bawah teachers right. Okay, that's all for today. Alright, that's all for tonight. Okay, bye bye. Thank you. Assalamualaikum and selamat sejahtera.